C'est quoi la diffamation? Écoutons pour mieux comprendre. Son honneur, ka kuma fɔ mɔgɔ ma kunnafoni cari siraw fɛ walima ka kuma fɔ mɔgɔ ma jama dɔ la jama min na ni n'o jama y'i kɔ dɔn ka ban kuma tɛ se ka segin nka diffamation tasun ye min ye mun b'a kɛ diffamation ye o ye k'a fɔ e min bɛ k'a fɔ dalu foyi t'i bolo sinsin bere foyi t'i bolo i bɛ k'a fɔ min na fo kuma ka nɔgɔn ma n bɛ a fɔ n'i ye diffamation ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ baasi tɛ a la koyi k'a ta k'a tigi sɛgɛrɛ nka ni aw taara kiri ɲɛkɔrɔ f'i ka se ka a dalu bɔ k'a yira k'a fɔ k'i ye kuma minnu fɔ a dalu filɛ a dalu filɛ bon diffamation gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ ɲangini se mɔgɔ ma ɲangini min n'a b'a ta san 1 fo ka se san 5 kaso ma ka bɔ o la i kan ka wari fɛnɛ sara wari min n'a bɛ fɔ o ma ko amandi o wari fɛnɛ kɛrɛfɛ i kan ka nafolo fɛnɛ sara a tigi ye dommage et intérêt ka sababu kɛ i ye a mankutu tiɲɛni min kɛ i donna fo a ka adamadenya k'o don kalama la min kɛ i ye o min kɛ donc diffamation kɔlɔlɔw y'o ye i bɛ se ka bila kaso la san 1 fo ka se san 5 ɲɔgɔnna ma i bɛ se ka amandi sara amandi fɛnɛ kɛrɛfɛ i bɛ se ka dommage et intérêt sara a tigi ye ka sababu kɛ i ye a mankutu tiɲɛni min kɛ a bɛ se k'a ka baara tiɲɛ a bɛ se k'a ka politiki baaraw tiɲɛ a bɛ se k'a ka diɲɛlatigɛ a ka kunnafoni di baaraw tiɲɛ a bɛ se ka fɛn camanw kɛ a tigi la ka mɔgɔw ban a tigi la o kɔlɔlɔ donc e k'an ka nafolo la sara a tigi ye k'a yira k'a fɔ ne kɛra sababu ye k'i ka nin baara in tiɲɛni min kɛ ne kɛra sababu ye k'i ja tiɲɛ cogo min fo n k'o wari sara a ka dɔn k'a fɔ ko i ka se k'i yɛrɛ réparer. Ok, kaba an ye nin perepere latigɛ jɔnjɔn ninnu faamuya an ka bidon kumasen kan o la waleya jumɛn de kɛra ni o bɛ an yamaruya ka bidon kumasen suganti ni o bɛ tali kɛ diffamation na. Waleya min bɛ an bila ka kuma fɔ o ye ko min bɛ sen na bi na ko min bɛ sen na n'a bɛ tali kɛ damakasi sɛbɛn minnu n'olu donna mɔgɔ dɔ bɛ wele ko Segu Tunkara politologue damakasi sɛbɛn minnu donna kama a fanba ye diffamation damakasi sɛbɛnw de ka sababu kɛ ale ni a ɲɔgɔnna caman mɛ an b'ale ta kuma de la bi k'a to New York ni wagati min y'a ja a bɛ video kɛ n'a ye video kɛ mɔgɔ o mɔgɔ que ce soit ani minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ani minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman bɛ yen a delila ka fɛn fɔ minnu ma minnu dalilu tɛ a bolo olu caman de bɛ yen depuis o wagati olu taara ka t'u ka plainte don pour diffamation k'i ye mankutu tiɲɛ ta ka se an ma min n'a y'an ka hɔrɔnya tiɲɛ nin wagati laban in na a video caman bɛ ka segin ka na bɔlɔlɔw sanfɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ min ni a ka video kɛ ka ca mais wagati dɔw la mɔgɔw b'a video caman salon ka na i b'a ye k'a fɔ a ye kuma caman fɔ minnu dalilu t'a bolo misaliya n'i ko k'a fɔ ko Imam Mamud Dicko ye faso cila ye Fransikaw olu ka baarakɛ ɲɔgɔn don ka kuma caman fɔ ka da ɲɔgɔn i tɛ se ka min dalilu di parce que n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ ko Imam Mamud Dicko ye ni Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali ci n'i ko k'i ka na n'o dalilu ye o dalilu a porteli bɛ gɛlɛya bon e ye o fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ka sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ e ka bɔlɔlɔ mɔgɔ joli b'a lajɛ donc olu sinsin bere ye dɔrɔn n sigilen bɛ New York n tɛna na Mali la mɔgɔ tɛna plainte don bon o mɔgɔw ye courage sɔrɔ olu caman bɛ yen minnu ye fɛn ka don par exemple dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an ye kibaruya min sɔrɔ k'a fɔ ko Mali Konate ninnu minnu ni olu taara Faransi Emmanuel Macron ka ni jeunes ka ɲɔgɔn ye senfɛ ni mɔgɔw don minnu ni u ye laɲini de kɛ kunnafoni di baara kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ anw ye a ɲini ka accréditation ɲini ka taa Faransi ka taa nin ko masina couverture kɛ e ko Emmanuel Macron de ye ninnu wele a ka lakiyaw de don tan n'i tɛ se k'a prévu di o de kama kuma dɔ la o filiw bɛ kaba ɲininkali kunkurunin sabula maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka politologue ka minɛni na ko a minɛkun jɔnjɔn jumɛn mɔgɔ caman bɛ ka caman fɔ yalima ka kɛɲɛ n'i ka laseli ninnu ye a ka laseli kɔrɔlen tɛmɛlen a minɛkun ye olu ye wa damakasi sɛbɛn don kun ye olu damakasi sɛbɛn donna mɔgɔ caman ta tun bɛ yen nɔ mais officiellement mɔgɔ min y'a ta fɔ k'a fɔ k'ale y'a ka damakasi sɛbɛn don o ye Mali Konate kunnafonidila don Mali Konate ko k'ale ye plainte don wa ale kelen k'a kibaruya mɛn k'a fɔ ko politologue nana Bamakɔ ale kala ka taa a ka damakasi sɛbɛn kurakuraya ka ɲɛsin a ma k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye fɛnɛ k'a fɔ ko ne tun ye n ka damakasi sɛbɛn don karisa kama a tigi bɛ Bamakɔ yan nɔ donc ne b'a ɲini n'a ka taa kiiri la n'ale de ta ye tiɲɛ ye
aka tiɲɛ ka d'a ma ne de ta ye tiɲɛ ka sɔrɔ k'a ye mankutu tiɲɛ n ka kunnafoni di baara la bi na mɔgɔw b'a fɔ fan bɛɛ k'a fɔ ko n ye faransi ka pion ye a fanba sɔrɔ olu fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ an ye kibaruya sɔrɔ fana k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko fana ni masuna mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu fana ni ye damakasi sɛbɛn don a juguya la ka sɔrɔ k'a ye kuma minnu fɔ olu kama donc officiellement bi na fila de dɔnnen don o ye k'a fɔ Imam Mamudu Diko masuna mɔgɔ a dɔnnen don k'a fɔ ko olu ye plainte don Sékou Tunkara contre la Mali Konate fana ni ale fana ye plainte don a contre la pour diffamation a kelen tɛ mɔgɔ caman bɛ kɔkanna ninnu na kuma dɔw la min bɛ jɛli kɛ c'est que k'a bila i kun na dɔrɔn ko n tɛ Bamakɔ mɔgɔ tɛ se k'an minɛ i fa bɛ Bamakɔ yan i ba bɛ Bamakɔ yan nɔ ala ye nali kɛ cogo min n'a ye tali kɛ ten mɔgɔ malien lamɔra cogo min i ka musokɔrɔba ka fatu e ka dɛsɛ ka na ko parce que e ye mɔgɔ dɔ mankutu tiɲɛ k'a sɔrɔ i tun bɛ se k'a éviter i bɛ se k'a éviter mɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko e ko ko jamana kanu de bɛ e dusukun na e bɛ jamana ko kɛlɛ de la mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o fana b'a ka jamana kɛlɛ la mais e b'o mankutu tiɲɛ ka sɔrɔ dalu t'i bolo k'a mɛn ten tɔ dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw da e tɛ Bamakɔ yan yɛrɛ k'a mɛn mɔgɔw da dɔrɔn ko Fanta Tumota bɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ kuma fitini fitini f'e ɲɛna dɔrɔn i b'i sigi video la ka diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ fɔ ka sɔrɔ i t'a dɔn yɛrɛ a dalu t'i bolo a foyi foyi o bɛ an ka mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ma ko a tigi ye faso cila ye i b'o dalu bɔ min k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ ko nangaraba don e b'o dalu bɔ min e y'a ye o la min bon o caman bɛ kɛ an ka video maniw ka fɛngɛ la tuma dɔw la mɔgɔw fana don an ka tiɲɛ fɔ minnu ni tuma dɔw la kalan y'u jɛ ko ninnu na n b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ kalannenw tɛ mais kunnafoni di baara hukumu kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen nɔ i b'olu éviter parce que i tɛ se k'a prouver i tɛ se k'a prouver o don n y'o de fɔ an ni cɛ dɔ in ta la n ko i ko Bubu Sise ta y'anw ka yɔrɔ ye i tɛ se k'a prouver parce que papier fɛn fɛn bɛ anw bolo an b'an ka papier bɔ k'a da Bubu Sise tɔgɔ tɛ papier fan si e tɛ se k'o prouver ko Bubu Sise ta ye groupe renouveau i tɛ se mais i b'a fɔ parce que i sigilen bɛ Faransi o yɛrɛ i yɛrɛ kan ka maloya o la parce que i bɛ ka fɛn dɔ fɔ min dalu t'i bolo kumakanw dama ko karisa y'a fɔ ko parce que ko Bubu Sise tɔgɔ la kuma tɛ fɔ yan nɔ o tɛ dalu ye o kiiri ɲɛkɔrɔ dalu ye min ye haki fɛ yen nɔ n'i taara haki groupe renouveau télévision papier dira jɔn tɔgɔ la ni haki ko ka fɔ ko groupe renouveau télé papier dira Bubu Sise tɔgɔ la n'o tɛ ni o tɛ n'an taara kiiri ɲɛkɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i jo tɛ k'a la hali dɔɔni. D'accord. Olu ɲɔgɔnnaw bɛ mɔgɔw sɔrɔ par la passion u bɛ kumaw fɔ maliyɛnya la mɔgɔw b'a to yen ka tɛmɛ parce que fɛngɛw don n'o tɛ n'i sen tunna yan don o don ni an taara kiiri ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka jo sɔrɔ parce que i tɛ se k'a prouver k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye o ɲɔgɔnna caman bɛ a misaliya caman ba bɛ mɔgɔw bɛ u sigi ka hali Bamakɔ yan nɔ gɛrɛnw na k'a fɔ ko nin politiki mɔgɔ in ye nin wari ba suɲɛ k'a sɔrɔ kiiri kelen pe de yamaruyalen bɛ ni par exemple politique mɔgɔ dɔ ye direction ba dɔ ɲɛmɔgɔ ye k'a daminɛ 2016 ka se 2018 ma a fɔra k'a fɔ ko budget min dira a ma o ye 10 millions budget k'a ka nin baara kɛ n bɛna bɔ kuma la k'a ka nin baara masina kɛ o 10 millions ni majɛ b'o la a bɛ taa kiiri de ɲɛkɔrɔ 10 millions tun bɛ e ka baarakɛyɔrɔ bolo kan i ye mun ni mun kɛ peut-être que a directeur b'a fɔ a wagati an ye mobile kelen san chauffeur ye ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin gwa jɔ mais ni kiiri ma da o la kiiri bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o mobili bɛ min ni kiiri m'o mobili ye wagati min kiiri bɛ se k'a fɔ tiɲɛ na e ye nin nafolo in tiɲɛ mais o preuve fan si tɛ yen mɔgɔw b'u sigi carré kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko karisa tun bɛ nin directeur ya la k'a ye nin wari ba suɲɛ a ma taa kaso la a ma foyi foyi donc il faut éviter a kuma sera surtout bɔlɔlɔw ni fɛnw bɛ cogo min bi a kuma sera mɔgɔw ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛni daminɛ ka sɔrɔ dalu t'u bolo ne m'a fɔ k'an ko dénonciation kana kɛ dɛ. ok Kaba kumakuncɛ kuma ni ko bɛ se ka dalabɛn cogoya jumɛn na bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka laseli kɛ ka sɔrɔ la mɔgɔ ma mɔgɔ diffamer. sensibilisation an filɛ nin ye o de la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko on ne peut pas tout se permettre ko parce que tout simplement ko an ye vidéoman ye an ye journaliste ye walima k'an ye activiste ye on peut être un bon activiste k'a sɔrɔ i ma mɔgɔw mankutu tiɲɛ journal min lakodɔnnen ni nin ye ka tɛmɛ Faransi bɛɛ kan o journal n'a y'a bɔ k'a fɔ ko nin ko masina bɛ hali président de la république kan Faransi président kan n'a y'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ a tɛ yɔgɔyɔgɔ a tɛ siran wa a bɛ taa kiiri la a b'a gagner. D'accord. Parce que a b'a fɔ ka sɔrɔ dalu de bɛ a bolo mais an ka mɔgɔw kuma caman u b'u ta olu ɲɔgɔnnaw fɛ nɔ Mediapart de ye o journal ye ani mɔgɔ dakɛ min taara kiiri la ani candidat taara ani mɔgɔ wɛrɛw taara
ay kuma fo ita sura dalu ba bolo mais anga mo be fon fo ko lié activiste e kuye ni mais ta sura be kuma fo munu dalu tu bolo mais akadinda e mo fo nen tu jate parce que mais c'est très grave parce que dondoni i jabe tien fo dondo la mo ko munu politique mo ko e bolu mbangu tu tien alu manu bolo be fami no fe mo ko tikelen dula ka so ita sura do mimi ka fo te tien yer obi dansigi sɔgɔmadena jɛmukan na an dalen b'a la bi walawalali kɔnɔna na kuma minnu fɔra bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la an bɛ bɛɛ fo kaba ni folikanw b'i bolo teliya la wagati tɔ man ca wagati tɔ man ca an bɛ foli di tanti Worokiya ma ka hakilila jigin ka fɔ min ye an tonton Kolo national ale ka tile 40 saraka bɔ o ye bi an bɛ dugawu